बागुइयाटी जोड़ा खून मामला रे जहां गड्डी रे को खून आकात किना उनकिन बानार पटुओ ओना गड्डी तेहिन सीआईडी फॉरेंसिक टीम को परीक्षा एदा और न्यू टाउन रेना जहां होटल रे खून रेना को प्लान ले ताहेना उना होटल रे हो तेहिन सीआईडी टीम को चलावा कना और खुद उनकी थोला सकदा बाड़ाई तेना कथा कना 22 अगस्त हिलो हुइलेन ताहेना बारिया गिद्र किडनैप मेंदो बारिया गेल चनत रेन पटुओ को किडनैप ले किन ताहेना और इन तायम उनकिना ओड़ा रे घारोज हर को ठेन मोबाइल रे मैसेज हेज लेना 1 कोटी टाका मुक्तिपन एमो रेना मेंदो 1 कोटी टाका को एम लेखान उनकिन पटुओ को आड़ा गिडी का किना और इन तायम घारोज पास्टा खोन बागुइयाटी थाना रे नोआ इदी काते अभियोग को दायर ले ताहेना मेनखान गेल दिन खोन हो जस्ती हुई तायम पुलिस उन पौड़ी बांग को लहा कदा नोआ घटन इदी काते और ओना खतीर तेगे 1 दिन मारांग बारिया पटुआ गे मड़ी उद्धार आकाना पोरपोर 1 दिन काते और इन तायम गे घारोज रेन होड़ को सावते बीजेपी पार्टी नोआ इदी काते विरोध को सदर आकादा और तेहेन नेलोग काना सीआईडी टीम नोआ घटन इदी काते को तुनखी तलाश एदा जहां गड्डी रे खून रेना घटन हुई आकाना नोआ गड्डी रे हो तेहेन को तुनखी तलाश आकादा और सावते जहां होटल रे नोआ मर्डर रेना प्लान ए ताहेना को उना होटल रे को चलावलेन ताहेना सीआईडी टीम होडे को तुनखी तलाश आकादा बाड़े तेना कथा कना वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होलागे सीआईडी टीम नोआ तुनखी तलाश रेना दायभार दो एमा आकात कोआ और तेहेन नोआ खबर बाबत तेगे बढ़ती अपडेट बोन बाडाया और ओना खातिर ने तो इंशाल्लाह फोन कॉल रे जोपड़ाव में नया कोलकाता खोन ट्राइब टीवी रे रिपोर्टर আব্দুল আজিজ की अपडेट आछे এই ঘটনা নিয়ে टेक्निकल प्रॉब्लम खातिर कटी दलांग फोन गेदा कना मेनखान अबो आरहो बाड़ाई का लेगे बो नुआ जहां घटन में ना कदा बागुइयाटी रेना नुआ इदी काते किंतु राजआरी हो हुले चमकावलेन ताहेना होला हो बीजेपी पार्टी रेन कमियर को थाना सामंगरे चलाव काते विक्षोभ को सदर कदा और सावते घारोज होड़ को आते उनको अडी घड़ी थाना सामंगरे को ताहे कना और घारोज होड़ को दाबी जे जहां को नोंकाना घटन को घटाव कदा उनको जेनो कोडरा खुन कोडरा सासेत हुयुमा और ने तो सीआईडी टीम नोआरेना दायभार नाम काते तुनकी तलाश को एतो होबा कदा खबरे ना बढ़ती अपडेट बोन बाडाई लेगे और ओना खातिर इंशाल्लाह फोन कॉल रे जोपड़ाव में नया कोलकाता खोन ट्राइब टीवी रे रिपोर्टर আব্দুল আজিজ की अपडेट আছে আজকে দেখো গতকালই কিন্তু সিআইডি এই খুনের তদন্তভার নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পরেই বাগুইহাটি থানার ওসি এবং এএসআই কে প্রথমে ক্লোজ করা হয় পরবর্তীতে সাসপেন্ড করা হয় এবং তারপরেই এই তদন্তভার চলে যায় সিআইডির কাছে এবং সিআইডি গতকাল রাত থেকেই কিন্তু একেবারে তৎপর হয়ে কাজ করছে এই তদন্ত করছে এবং গতকাল রাতেই তারা বাগুইহাটি থানায় যায় সমস্ত যে এই খুনের মামলা সংক্রান্ত যে বিষয়গুলি রয়েছে তারা সেগুলো খতিয়ে দেখে এবং পুলিশ যে গাড়িটিকে সিজ করেছিল লাল রঙের যে গাড়ি যে গাড়িতে করে মূলত খুন করা হয়েছে সেই গাড়িতে আজকে সকাল থেকেই কিন্তু সিআইডির যারা ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সেই ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট আজ সকালেই বাগুইহাটি থানাতেই সেই গাড়িটিকে ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে এবং বিশেষ করে বিভিন্ন কেমিক্যাল পাউডার এই সমস্ত জিনিস তারা সমস্ত গাড়িতেই ইউজ করেছে এবং সেটা গাড়ির হাতল থেকে গাড়ির স্টিয়ারিং এমনকি গাড়ির হেডরেস্ট যে জায়গাগুলি রয়েছে সেই সমস্ত জায়গাগুলি তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে খতিয়ে দেখছে যদি কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট যদি কোনো নমুনা পাওয়া যায় তার থেকে কিন্তু আততায়ীদের চিহ্নিত করতে অনেকটাই সুবিধা হবে এবং সিআইডির তরফ থেকে যেমনটা গতকাল তাদের তরফ থেকে যেমনটা মন্তব্য করা হয়েছে যে খুব তাড়াতাড়ি এই মামলার নিষ্পত্তি হবে এবং তারা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে তারা আততায়ীদের ট্রেস করা শুরু করেছে ইতিমধ্যেই এবং আজকে এই যে গোটা গাড়িটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা সেখান থেকে যে নমুনাগুলি পাবে সেই নমুনাগুলির উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আততায়ীদের চিহ্নিত করতে আরো অনেকটাই সুবিধা হবে এবং সেই কাজ ইতিমধ্যেই চলছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর থেকেই কিন্তু তৎপর হয়েছে একেবারে সিআইডি তৎপরতার সঙ্গে এই খুনের মামলা তদন্ত ভার নিয়েছে এবং তদন্ত শুরু করে দিয়েছে এবং ইতিমধ্যে সিআইডির একটি টিম তারা সেই হোটেলেও আজকে হানা দিয়েছে যে হোটেলে বসে এই গোটা খুনের ছক করা হয়েছিল সেই হোটেল থেকে সিসিটিভি ফুটেজ তারা কালেক্ট করেছে এবং সেই সিসিটিভি ফুটেজে তারা দেখার চেষ্টা করছে যে ঠিক কারা কারা এসেছিল যদি কারোর মুখ সেখানে দেখা যায় তাহলে এই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং আততায়ীদের চিহ্নিত করতে অনেকটাই সুবিধা হবে সিআইডির তবে সব মিলিয়ে সিআইডি যেভাবে এগোচ্ছে এবং সিআইডি যে মন্তব্য করেছে তাতে করে বলাই যায় যে অতি দ্রুতই কিন্তু এই খুনের মামলা সেটা কিন্তু তারা নিষ্পত্তি করবে। ধন্যবাদ আজিজ।
अब ñel के बोन तेहिन सीआईडी रेन फॉरेंसिक टीम चलाव लेन ताहेना को ओना गाड़ी रे तुनखी लगिते जहां गाड़ी रे नोआ खून रेना घटन हुया कना साउते ओना होटल रे को चलाव लेना जहां होटल रे नोआ मर्डर रेना प्लान ताहेना को दोषीदार को और सीआईडी लय अडी लोगन गे उनको नोआ मामला को तुनखिया और ममता बनर्जी आंदे तायम गे किंतु सीआईडी टीम अडी लोगन आकवा कमी होरा को कोरावेदा और लोगन खन लोगन नोआ घटन रेना तुनखी तलासे कथा को मेना कदा।